کہ نبیوں والی محنت کو اختیار کرنا یہ ایمان کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ দিন জিন্দা করা, এই যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের উপরে এই যে দায়িত্বটা, এই দায়িত্বটা আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে দান করছেন। সর্বশেষ নবী হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলের উপরেও আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্বটাকেই ন্যস্ত করছেন। এরপরে কোনো উম্মতের উপরে ছিল না, এই দায়িত্বটাকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও দান করছেন। এখন প্রথম কাজ আমাদের ঈমান আনা। সর্বপ্রথম আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে। ঈমানের পরে আমাদের উপরে দায়িত্ব হইতেছে এই ঈমানের মেহনতকে নিয়ে চতুর্দিকে ছড়ায় পড়া। اب اس محنت کے اندر سب سے پہلی چیز یقینوں کی تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کا موضوع ہے، سارے نبیوں کی محنت کا موضوع لا الہ الا اللہ، اور محنت کا میدان انسانوں کے قلوب تھے۔ سارے نبی دنیا کے اندر صرف اسی محنت کو لے کے آئے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے صدقے اس امت کا بھی دنیا کے اندر سب سے پہلا مقصد لا الہ الا اللہ والی محنت ہے۔ اس مسلمان کے اوپر اللہ کے احکامات میں کلمے اور کلمے کی محنت کے بعد پہلا حکم نماز کا آیا، جو 9 اکتوبر پہ 11 سال کے بعد آیا۔ کلمہ ہے، کلمے کی محنت ہے، مکی دور سارا ایمان کی محنت ہے۔ এই ঈমানের মেহনতের পিছনে সর্বপ্রথম আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে। ঈমান মানে হইতেছে আমরা যে পড়লাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটার ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে বসাইতে হবে। সর্বপ্রথম আমাদের দায়িত্ব এটা। এই দায়িত্বটাই আল্লাহ তাআলা 1.25 লক্ষ, মতান্তরে 2.25 লক্ষ যত নবী পাঠাইছিলেন, সমস্ত নবীর উপরে আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্বটাই দিয়েছিলেন। সবারই দাওয়াতের কাজ এটাই ছিল, যেন মানুষের মুখে মুখে, জবানে জবানে এবং দিলের ভিতরে বসা যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরপরে ঈমান আনার পরে দ্বিতীয় আমাদের উপরে দায়িত্ব হইতেছে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যেটা ঈমানের পরে, সেটা হইতেছে নামাজ। নামাজ আমাদেরকে ঠিক রাখতে হবে। একেবারে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ঈমানের পরে নামাজ। আমাদের নামাজকে আমাদের তার আপন জায়গায় রাখতে হবে। اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا زبان سے اقرار بھی شرط ہے، اور دل اس کی تصدیق کر دے جو اس سے بڑی شرط ہے۔ زبان سے اقرار آسان ہے، دل سے تصدیق کروانا یہ مشکل ہے۔ آخرت میں دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں نکلے گی، وہ ناکام ہو جائے گا، یہ زبان بند ہو جائے گی۔ یہ جو دعوت تبلیغ کی محنت ہے، یہ جو نبیوں والی محنت ہے، یہ اس دل کو، اس یقین کو دل کے اندر اتارنے کی محنت ہے۔ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মেহনত যে নবীরা করছেন, এখানে প্রথমত দুইটা জিনিস। প্রথমে আমাদেরকে জবানে উচ্চারণ করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরপরে দ্বিতীয় শর্ত, জবানে উচ্চারণ করা প্রথম শর্ত, দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে এটা আমাদেরকে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে। জবানে উচ্চারণ করা সহজ, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করা একেবারে আমার প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে, আমার প্রত্যেকটা জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর বাস্তবায়ন ঘটানোটাকে অনেক কঠিন। এখন এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর বাস্তবায়ন যদি আমি আমার জীবনের মধ্যে ঘটাইতে পারি, সে হবে সফল, আর কেউ যদি ঘটাইতে না পারে সে হবে নাকামিয়াব। یہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود ہے سوائے اللہ، اللہ کے علاوہ سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اکیلے اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سارا اللہ کا غیر ہے، بننے میں اللہ کا امر کا محتاج ہے، نفع نقصان دینے میں اللہ کا امر کا محتاج ہے۔ یہ جو جتنی چیزوں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، کرتے اللہ پاک ہے، دکھاتے مخلوق۔ سورج سے روشنی دیتے اللہ پاک ہے، دکھا سورج سے رہے۔ جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں روشنی ہے۔ دکھاتے اللہ پاک زمین سے غلوں کا ملنا ہے، زمین سے چاول مل رہا ہے، مولی مل رہی ہے، گاجر مل رہی، ساری چیزیں زمین سے نہیں مل رہی، یہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ یہ باہر زمین ہے، جس میں مٹی اٹھاتے ہو گڑھا پڑ جائے گا، تو زمین سے کتنے منوں کے حساب سے
चावल के एक खेत से निकल रहा है, वो तो ज़मीन नीचे नहीं जा रही। अगर ज़मीन से निकल रहा होता तो ज़मीन में तो बड़ा फर्ज है, ज़मीन से नहीं निकल रहा, ये अल्लाह के ख़जानों से आ रहा है। अब ये बात दिल के अंदर आ जाए, इसकी मेहनत है। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल बगैर दुनिया की किसी मेहनत के खिलाया। मनो सलवा सुबह भी उतर रहा है, शाम को भी दस्तरखान उतर रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है, लिबास के साथ पैदा हो रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है, लिबास बड़ा हो रहा है। हवा, लिबास गंदा हो गया, हवा चली, लिबास साफ हो गया। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन से कुछ नहीं होता, जमीन की मेहनत से कुछ नहीं होता, दुनिया से कुछ नहीं होता, अकेले अल्लाह पाक करते हैं। अब इस बात को दिल के अंदर बैठा रहा है। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হইতেছে যে যা কিছু ঘটে, যা কিছু হয়, সব কিছু আল্লাহ তাআলাই করেন, এর বাইরে কেউ কিছু করে না। আমরা যা কিছু দেখতেছি, মনে হইতেছে জমিন থেকে ফসল হইতেছে, আসমান থেকে বৃষ্টি হইতেছে, সূর্যের কারণে আলো দেখতেছি, চাঁদ এবং তারকার কারণে রাত্রিবেলা আসমানকে এত সুন্দর দেখতেছি। আল্লাহ তাআলা সূর্যের বাইরেও আলো দিতে পারেন, যেমন জান্নাতের মধ্যে এই সূর্য থাকবে না, কিন্তু জান্নাতের মধ্যে রোশনি এবং আলো থাকবে। আল্লাহ তাআলা এই মাধ্যমগুলো ছাড়াও দিতে পারেন। আল্লাহ দেন, যেমন বনি ইসরাইল নামে একটা জাতি ছিল, যে জাতির কাছে আল্লাহ তাআলা মুসা নবীকে পাঠাইছিলেন। ওই জাতিকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার এই যে হাজারো আসবাব আমরা যেগুলো গ্রহণ করি, আমরা জমিন থেকে হাজারো উদ্ভিদ উৎপন্ন করি, আমাদের ধান চাউল এটা জমিন থেকে আসে, আমাদের সবজি এটাও জমিন থেকে আসে, হাজারো মখলুক আমরা যা উপভোগ করি, যা দিয়ে আমাদের জীবনকে চালাই, অনেক কিছু আমরা জমিন থেকে গ্রহণ করি। কিন্তু বনি ইসরাইলদের তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই জমিনের উপায় এবং উপকরণ ছাড়া পুরা 40টা বছর মান্না এবং সালওয়া দিয়া আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লালিত এবং পালিত করছিলেন। আল্লাহ চাইলে পারেন এই যে কথা আমাদের দিলের ভিতরে বিশ্বাস এটা বসাইতে হবে যে যা কিছু হইতেছে আল্লাহ উপায় উপকরণ যদিও আমরা দেখতেছি, উপায় উপকরণের মাধ্যমে হইতেছে, বলতেছে এই উপায় উপকরণটা এটা আসল না, এটার পিছনে একজন আসল আছেন। এই উপায় উপকরণকে ব্যবহার করে, যিনি উপায় উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করতে পারেন, আবার উপায় উপকরণকে ছাড়াও যিনি তৈরি করতে পারেন, যেমন তিনি বনি ইসরাইলকে দিয়েছিলেন আমাদের দাওয়াত ও তবলীগের মেহনত। এটাই ভাই। अब ज़मीन से गल्लू का मिलना, मेहनत से माल का आना, माल से चीज़ों का आना, चीज़ से ज़रूरियात का पूरा होना, ये समझ में आ रहा है। लेकिन बगैर मेहनत के माल आ जाए, बगैर माल के चीज़ें आ जाए, बगैर चीज़ों की ज़िंदगी गुजर जाए, ज़िंदगी बन जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये मुशाहिदा है, और मुशाहिदा ईमान एक दूसरे अलग चीज़ें हैं। मुशाहिदा देख के करने का नाम है, और मुशाहिदा बुनियाद है साइंस की, और ईमान बगैर देखे मानने का नाम है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसको बगैर देखे मानना है। अब दुनिया में मुझे कैसे पता चले मेरे दिल के अंदर मेरा ईमान कितना मजबूत है? बंदे का ऊपर जब कोई हाल आता है, कोई मुश्किल आती है, पहली निगाह उसकी जिस तरफ उठती है वही उसका इलाह है, वही उसका मबूद है। मबूद उसी को कहते हैं जिससे मसाइल हल हों, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करे। अब पहली मुझे किसी ने को मारा, मेरी पहली जगह किसकी तरह, जब बच्चा छोटा है उसको कोई मारता क्या, उसको पता है कि मेरी माँ से मेरी ज़रूरत पूरी होती है। मुझे भूख लगी, मेरी माँ ने दूध दिया, कोई पेशाब किया, मेरी माँ ने मुझे साफ़ किया, मुझे हर ज़रूरत मेरी माँ से पूरी होती है। जब उसको कोई मारता है तो वो बाप को नहीं बुलाता, माँ की तड़ी लगाता है, मैं अपनी माँ को बताऊंगा, उसने देखा कि उसकी ज़रूरत से पूरी हो रही है। ऐसे ही हम देखें, मेरे ऊपर जब कोई हाल आता है, मेरी निगाह पहली किस तरफ जाती है, वही मेरा इलाह है। अब जितनी कमी है उसको हमने निकालना है। मिसाल के तौर पर मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं किस चीज़ को देखता हूँ, आज मैंने क्या खाया। अब ये अल्लाह का गैर है, इसको निकालना है। चलो बशरी तकाजा है, मुशाहिदा है, मैंने आज देखा, मैंने आलू खाए, चावल खाए, मेरे पेट में दर्द हो गया। लेकिन हाँ, ये भी हमने सुना हुआ है कि हर लुकमा हल्के में उतरने से पहले अल्लाह से पूछता है मैं इसके लिए शिफा का बाइस बनूं या बीमारी का बाइस बनूं। सुना है ना सबने, हर लुकमा पूछता है। तो लुकमे के अंदर, चावल के अंदर, आलू के अंदर तो पेट दर्द की खासियत नहीं है, ये तो अल्लाह के अमर के साथ है। अच्छा, इसी पे नहीं है, पेट में दर्द हुआ, मैंने सोचा आज मैंने आलू खाया, पेट में दर्द हुआ, फिर अल्लाह की तरफ ध्यान चला गया, नहीं ये तो अल्लाह के अमर के साथ है, फिर भी ईमान मेरा सलामत है।
लेकिन क्या दर्द हुआ, मैं जेब में देखता हूँ पैसे हैं, पैसे लेके डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर दवाई देगा, दवाई से शफा मिलेगी। ये सारे का सारा अल्लाह का खैर है। ये गलत यकीन है। इस यकीन को निकालना इस चीज़ की मेहनत है। আমরা একটা বিষয় যখন দেখি, সচক্ষে দেখতেছি যে এই বস্তুটার অস্তিত্ব আসতেছে একটা উসিলার মাধ্যমে। জমিনের ফসলকে দেখতেছি, এটা জমিন থেকে আসতেছে। গাছের দিকে তাকায়া দেখি ফল গাছ থেকে আসতেছে। এরপরে একটা ছোট বাচ্চা, সে ধীরে ধীরে বড় হইতেছে। আমরা মনে করতেছি দিন যাইতেছে, যুগের আবর্তন, এরপরে যুগের পরিবর্তন, সময়ের কাল পরিক্রমায় সে বড় হয়ে উঠতেছে। কিন্তু এর ভিতরে আমার দিলের ভিতরে একটা বিশ্বাস আছে, এই যে ফসল জমিন থেকে যেটা উঠতেছে, গাছ থেকে যে ফল আসতেছে, ছোট বাচ্চা সে ছোট থেকে বড় হইতেছে, এটা এমনি এমনি হইতেছে না, এটা জমিন দিতেছে না, এটা গাছ দিতেছে না, এটা সময়ের আবর্তনে আর পরিবর্তনে কাল পরিক্রমায় সে বড় হইতেছে না, বরং এটার পিছনে একজনের মেহনত আছে, এটার পিছনে আরো একজন আছে, যেই একজন জমিন থেকে ফসল দিতেছেন, গাছ থেকে ফল দিতেছেন এবং ওই বাচ্চাকে বড় করতেছেন। এই আলাদা যে একজন আছেন, ওইটাই আমাদের দিলের ভিতরে বসাইতে হবে। এরপরে মানুষের একটা স্বভাব, যার প্রতি যার সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ, সে যখন বিপদে পড়ে সে সাধারণত তাকেই ডাকে। যেমন মা দিয়া বললে খুব সহজেই বিষয়টা বুঝবেন। যেমন বাচ্চা যখন ছোট থাকে, তার ক্ষুধা লাগছে, তার খাবারের প্রয়োজন মা পূরণ করতেছে, তার কাপড় পোশাকের পরিবর্তন করা দরকার, মা পরিবর্তন করতেছে, হাজত দরকার, মা বুঝতেছে, মা পরিবর্তন করে দিতেছে। যে কারণে একটা বাচ্চাকে কেউ গিয়া যখন আঘাত করে, সে বাপরে ডাকে না, ও গিয়া বলে যে আমি আমার মায়ের কাছে গিয়া বলবো। ঠিক এরকমই আল্লাহ তাআলার এত নিয়ামত, এত অনুগ্রহ আমাদের উপরে। অতএব যখন আমি দেখতেছি যে আমার পেটের ভিতরে অসুস্থতা, আমি এটার দোষ আমার খাবারকে দিব না, যে আমার আলু খাওয়ার কারণে আমার ভিতরে গ্যাস হয়েছে, অমুক সবজি খাওয়ার কারণে আমার ভিতরে গ্যাস হয়েছে, তেল খাওয়ার কারণে আমার ভিতরে সমস্যা হয়েছে পেটের ভিতরে। বলতেছি যে না, বরং প্রত্যেকটা লোকমা আমি যখন আমার মুখের কাছে নেই, ওই লোকমাটা আল্লাহর কাছে অনুমতি চাই, এই যে আমি লোকমাটা তার ভিতরে যাইতেছি, যাওয়ার পরে এটা কি তার জন্য আমি ভালো বয়ে আনবো নাকি তাকে অসুস্থ করব। দিলের ভিতরে এই বিশ্বাস রাখা চাই, এই যে লোকমা, এই যে আমার ভিতরে খাবার যাইতেছে, আমার এই খাবারের কম বেশির কারণে আমার পেটের ব্যথা না, বরং পেটের ব্যথা এটা আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করছে। দিলের ভিতরে এই বিশ্বাসটাকে বসাইতে হবে। এটাই দাওয়াত তবলীগের মেহনত। अब इस यकीन को हासिल करना ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, ये सबसे पहली ज़रूरत है, और इसके लिए मेहनत है। इसके लिए नबी दुनिया के अंदर आए। जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतर जाएगा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह आसान हो जाएगा। सहाबा काम पहले ईमान सीखा है, फिर आमाल वाली ज़िंदगी है। जब ज़मीन तैयार हो जाए, किसान पहले ज़मीन में हल चलाता है, जड़ी बूटियों को उसमें से निकालता है। जब ज़मीन तैयार हो तो फिर बीज डालता है, फिर वो बीज अल्लाह उसमें बरकत डालता है, फिर वो बीज उगता है। अगर ज़मीन को तैयार न किया जाए, ऐसे ज़मीन पर डाल दिया जाए तो बीज नहीं उगता। ऐसे ही ये दिल जो है, ये ईमान की बीज है, ईमान के लिए ज़मीन है। इस दिल को इससे सैराब करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला यकीन दिल को उतर जाएगा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये जो दावत तबलीग के नाम से इस चीज़ की मेहनत है। पहले ईमान को सीखना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहला हुक्म अल्लाह की तरफ से नमाज है। और ये जो नमाज है, ये अल्लाह के ख़जानों में से लेने का सबसे बड़ा सबब है। ये जो दुनिया है, जिसको हम सारे कहते हैं ये दारुल असबाब है, हम भी कहते हैं दारुल असबाब है। असबाब दो तरह के हैं। एक असबाब है जिसमें मुसलमान और काफिर सब बराबर हैं। ज़राअत की मेहनत से मसाइल का हल करवाना, मुलाजमत की मेहनत से मसाइल का हल करवाना, तिजारत की मेहनत से मसाइल का हल करवाना, ये वो असबाब है। काफिर मेहनत करेगा उसे भी मिलेगा, मुसलमान मेहनत करेगा उसे भी मिलेगा, लेकिन इन असबाब के अंदर लगने से कामयाबी यकीनी नहीं। किसी को कम नफ़ा मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को नुकसान मिलेगा। लेकिन कुछ असबाब ऐसे हैं सिर्फ मुसलमान के लिए, और इन असबाब के अंदर लगने में यकीनी नफ़ा है, नुकसान नहीं है। उन असबाब में सबसे बड़ा असबाब अल्लाह से अपने मसाइल को हल करवाना दावत है, दावत के बाद नमाज है।
और नमाज ऐसा सबब है जिससे न दुनिया के मसाइल भी हल होंगे और आखिरत के मसाइल भी हल होंगे। हदीस में मफ़हूम है, आखिर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जिसके बाद अच्छी और भली निकल आई उसके बाकी अमाल भी अच्छे और भले निकल आए। तो ईमान के बाद सबसे बड़ी पहली चीज सीखने की वो नमाज है। এই যে বিশ্বাসটা আমাদেরকে মেহমান বুঝাইতেছিলেন, দিলের ভিতরে যখন আমার আপনার এই বিশ্বাসটা অর্জন হয়ে যাবে যে যা কিছু আছে সব কিছু গাইরুল্লাহ, যা কিছু আমি আমাদের সচক্ষে দেখতেছি, দিল দিয়ে উপলব্ধি করতেছি, এটার পিছনে একজন সত্তার কাজ লাগছে, একজন সত্তার হুকুম ব্যবহার হয়েছে, তারপরে এটা অস্তিত্বে আসছে। দিলের অবস্থা যখন আমার আর আপনার এই হালতে চলে আসবে, এরপরে আল্লাহ তাআলা ইমানের হালতের ব্যাপারে বলতেছেন যে হ্যাঁ, এই অবস্থা যখন তোমার দিলের ভিতরে চলে আসবে, হ্যাঁ এখন তোমার ইমান পরিপূর্ণ হয়েছে, তোমার দিল এখন তৈয়ারি হয়েছে। তো যখন দিল তৈয়ারি হলো, যখন যার ভিতরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চলে আসলো, এটার পুরা বিশ্বাসটা তার দিলের ভিতরে বসলো, এরপরে তার জন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আসা খুবই সহজ। কারণ হইতেছে, উদাহরণ দিলে বুঝবেন, একটা জমিনে যখন আমরা ফসল করি, ফসল বীজ রোপণের আগে এই জমিটাকে যদি আমরা ওই বীজ রোপণের জন্য উপযুক্ত করে নিই, তাহলে ওখান থেকে আমরা ভালো বীজ পাই। আর যদি ওটার প্রতি আমরা অযত্ন অবহেলা করি, এরপরে বীজ দেই, আমরা ভালো ফল পাই না, আর ভালো ফলের আশাও করতে পারি না। ঠিক আমাদের দিলটা যখন এরকম হয়ে যায়, এরপরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আসা আমাদের জন্য সহজ। ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের দিলের ভিতরে আগে ঈমানটাকে বসাইছেন, দিলের অবস্থাটাকে আগে এমন করছেন, এরপরে তাদের সামনে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদের যে হুকুম আর আহকাম, এই হুকুম আর আহকামকে সাহাবাদের সামনে পেশ করছেন। যখন ঈমান চলে আসলো, ঈমান চলে আসার পরে আমার আর আপনার জন্য সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব আমার আর আপনার উপরে বর্তায়, সেটা হইতেছে সালাত এবং নামাজ। নামাজ 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 সর্বপ্রথম ঈমানের পরে যে দায়িত্ব বর্তায়, সেটা হইতেছে নামাজ। এই নামাজ, এটা আল্লাহ তাআলার থেকে নেওয়ার জন্য একটা বড় মাধ্যম। দুনিয়াতে মাধ্যম দুই ধরনের। এক ধরনের মাধ্যম যেখানে মুসলমান কাফের উভয়ই বরাবর। যেমন আমরা আমাদের জীবিকা উপার্জন করি, ক্ষেত খামার থেকে করি, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে করি, এরপরে আমরা রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চালাই, গাড়ি ঘোড়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবিকা উপার্জন করি। এই ক্ষেত্রে কাফের এবং মুসলমান উভয়ই বরাবর। এই যে আমাদের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমগুলো, এই মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে যে যত শ্রম দিবে, যে যত বেশি সময় দিবে, যে যত পরিশ্রম করবে, সে ততটুকু লাভ করতে পারবে। এই পরিশ্রম এর মাধ্যমে আমাদের জীবিকা উপার্জন, এটা কাফের এবং মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে বরাবর। কিন্তু এর বাইরে আরও একটা উসিলা আছে, আরও একটা আসবাব আছে, যেটার মধ্যে কাফেররা মুশতামিল না, শুধুমাত্র আমি আর আপনি যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে, দিলের হালত কেমন করছে, শুধুমাত্র মুসলমানরাই শামিল। সেটা কি? সেটা হইতেছে হাদিসের মফহুম। এই যে নামাজের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামদের আমল ছিল, ওদের পেটের ব্যথা, কোনো প্রয়োজন আসছে, নামাজ পড়ছে, নামাজ পড়ে আল্লাহকে বলছে, আল্লাহ আমার এই প্রয়োজন, তুমি এটা পূরণ করে দাও। নামাজ এটা দুনিয়ারও মাধ্যম, হাদিসের মাফহুম এটাই, এটা দুনিয়ারও মাধ্যম। এরপরে পরকালে এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা জান্নাত দান করবে ইনশাআল্লাহ। सहाबा किराम ने इस नमाज से अपने मसाइल हल करके दिखवाए, हल करवाए अल्लाह से। एक सहाबी हैं, ज़मीन बंजर है, उसको आबाद करना है, गुलाम को साथ लिया, लोटा मसल्ला साथ लिया, वज़ू किया, नफल पढ़े, अल्लाह से मांगा। गुलाम से कहा ज़मीन को खोदो, अल्लाह ने चश्मा जारी कर। बाग को पानी देना है, अल्लाह से दुआ मांगी, पहाड़ के ऊपर बारिश बरसी, बादल से आवाज़ आ रही है कि फलां खेत को पानी देना, नाले के जब पानी आया अल्लाह ने सैराब कर दिया। बच्चा फौत हो गया, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने दिया। तो सहाबा किराम ने करके दिखाया। और हमारी नमाज से तो हमारा कान का दर्द भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी नमाज शक्ल वाली नमाज है, हकीकत वाली नमाज नहीं। हमने नमाज को सीखा नहीं, नमाज पे मेहनत नहीं की। उनने नमाज पे मेहनत की, चौकीदारी के लिए खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने 2 सहाबा की खिदमत लगाई, आज तुमने चौकीदारी करनी है। एक सो गया, दूसरा नफल में शुरू हो गया, तीर लगा, अल्लाह के सामने खड़ा है, तीर निकाल के फेंक, दूसरा मारा, तीसरा मारा। जब उसको महसूस ये ना हो कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊँ, वो जिम्मेदारी जो पूरी ना हो, तो जल्दी नमाज को
ख़त्म किया और हमारे ऊपर तो मक्खी भी बैठ जाए। अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या मकसद? सबको छोड़ो, सब कुछ के ख्याल को भी छोड़ो, मुझे आपका मालूम नहीं, मैं तो अपना अर्ज करता हूँ। अल्लाह अकबर कहता हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह की याद करा, बस सब कुछ याद नहीं याद तो अल्लाह याद रहे। तो ऐसी नमाज से कैसे मसाइल हल होंगे? जब सब कुछ को छोड़ोगे, सबके के ख्याल को छोड़ोगे, फिर नमाज बनेगी। तो उसके लिए नमाज के ज़ाहिर को भी सीखना पड़ेगा, नमाज के बातिन को भी सीखना पड़ेगा। ज़ाहिर क्या है, इसके मसाइल है, तो फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, मुफ़्सदात कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, मकरूहात कितने हैं, मुस्तहबात कितने हैं, मकरूह औकात क्या है, मकरूह मकामात क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी, ये ज़ाहिर की चीज़ें हैं। फिर बातिन, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, हर लफ्ज़ का मानी मफ़हूम मालूम हो, और फिर तो अल्लाह की तरफ ध्यान जमे। जब ऐसी नमाज पढ़ोगे फिर उससे मसाइल हल, दुनिया के भी आखिरत के भी। इसलिए नमाज को सीखना होगा। নামাজ এর মাধ্যমে যে সবকিছু আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নেওয়া যায়, এটা সাহাবায়ে কেরামরা আমাদেরকে করে দেখিয়েছেন। এক সাহাবীর ঘটনা আসছে, সাহাবী সাথে গোলাম, কোদাল, এরপরে যা নেওয়ার প্রয়োজন ফসল আবাদ করার জন্য নিয়ে আসছে। আল্লাহ তাআলার কাছে 2 রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করছে। এরপরে সাহাবীকে বলছে, তুমি কোদাল দিয়া মাটি খুঁড়ো। সাহাবী কোদাল দিয়া মাটি খুঁড়ছে, গোলাম সাহাবীর নির্দেশে ওই মাটি খুঁড়তে দেরি, ওখান থেকে পানি বাহির করতে আল্লাহ দেরি করেন নাই। এরপর আরেকটা ঘটনা এমন আসছে, ক্ষেতের মধ্যে পানি লাগবে, পানি নাই, উনি নামাজ পড়ছে, আসমানের উপরে একটা মেঘখণ্ড চলে আসছে, আসার পরে মেঘখণ্ড থেকে আওয়াজ আসছে, অমুকের জমিনের মধ্যে পানিটাকে পৌঁছায় দাও। তাদের নামাজ কেমন ছিল আর আমাদের নামাজ কেমন? এক ঘটনা আসছে হাদিসের মধ্যে, একেবারে সবগুলো হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসছে ঘটনাটা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাত্রিবেলা পাহারার জন্য 2 জন সাহাবীকে রাখছেন। তো একজন সাহাবী ঘুমাইছে আর আরেকজন সাহাবী নামাজের মধ্যে দাঁড়াইছে। দাঁড়ানোর পরে দূর থেকে তীর এসে গায়ে লাগছে, রক্ত পড়তে 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 যখন একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে, এরপরে পাশের সাহাবীকে ডাইকা উঠাইছে। এরপরে ও জিজ্ঞেস করছে যে, ভাই তোমার এই অবস্থা, যখন তীর লাগছে তখন আমাকে ডাকলা না কেন? বলছে, নামাজের মধ্যে মজা পাওয়া গেছিলাম, ওই নামাজটাকে ছাড়তে মনে চাই নাই, এই জন্য নামাজ না ছাইরা আমি তোমাকে ডাকি নাই, নামাজ শেষ করছি পরে আমি তোমাকে ডাকছি। এই তো ছিল তাদের নামাজ। আর আমার আপনার নামাজের কি হাল? একটা মশা বসলেও আমার আপনার খবর থাকে না, নামাজকে ভুলা যায়, কয় রাকাত হইলে ওইটাও ভুলা যায়। তাদের নামাজ কেমন ছিল আর আমার আপনার নামাজ কেমন? নামাজের 2টা অবস্থা, এই 2টা অবস্থায় শিখতে হবে। একটা হইতেছে জাহেরি অবস্থা, আরেকটা হইতেছে বাতিনি অবস্থা। আমার আর আপনার কাছে শুধুমাত্র জাহেরি অবস্থাটা আছে, বাতিনি নামাজের যে একটা অবস্থা আছে ওইটাকে আমি আর আপনি ভুলে যাই। জাহেরি অবস্থা কি? আমরা যে নামাজ পড়ি, নামাজের শেকেল, রুকু করতেছি, সেজদা করতেছি, এই যে আমাদের একটা নামাজের শেকেল আকৃতি, এটা হইতেছে নামাজের জাহের। কিন্তু এর বাহিরে নামাজের একটা বাতেন অবস্থা আছে। নামাজের বাতেন অবস্থাটা কি? আমি যখন আল্লাহু আকবার বললাম যে আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আমি ওই রবের সামনে দাঁড়াইলাম, সব কিছুকে ছাইড়া দিলাম, এখন আল্লাহ আর আমি, এর বাইরে মাঝখানে কেউ নাই, এরকম একটা অবস্থা নিয়ে নামাজ পড়া, এটা হইতেছে নামাজের বাতেন অবস্থা। তো আমাদেরকে জাহেরও শিখতে হবে, নামাজের বাতেনও শিখতে হবে। নামাজের জাহের হইতেছে নামাজের ফরজিয়াত, নামাজের ওয়াজিবাত, নামাজের সুন্নিয়াত, নামাজের মাকরুহাত, এই সবগুলাকে আমাদের নামাজের জন্য শিখতে হবে। এরপরে বাতেন শেখার জন্য আমাদেরকে মেহনত করতে হবে যে আমি নামাজ পড়তেছি, সব কিছু এখন বাহিরে, আল্লাহ আমাকে দেখতেছে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছি, আমি সেজদা দিব আল্লাহর সামনে, আর কেউ নাই, সব কিছুকে উজাড় করে দিয়ে আমি সেজদা দিব আল্লাহর কদমে গিয়া। জাহেরকেও শিখতে হবে, বাতিনকেও শিখতে হবে। সাহাবায়ে কেরামরা এই নামাজকে দেখায়া গেছে, এই নামাজকে আমার আর আপনার শিখতে হবে। अब कलमे को अंदर उतारना है, नमाज को सीखना है, ये इल्म है। आज हमें धोखा लग गया, आग मट्टी हवार पानी के इल्म को इल्म समझ, इल्म नहीं वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। इल्म कुरान और हदीस का इल्म है, बस यही इल्म है। कुरान और हदीस के इल्म को सीखना है। फिर ज़िक्र रोशनी है, ये दिल की रोशनी है, रास्ता दिखाएगी इसको। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी इखलाक को पूरी दुनिया के अंदर ज़िंदा करना है, और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करते हुए अल्लाह के रास्ते में निकल के अमर बिल मारूफ नही मुनकर वाली जिम्मेदारी को अदा करना है। इस जिम्मेदारी की वजह से ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है।
सारी उम्मतों का जन्नत में दाखिला हराम है जब तक ये उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। क्यों? ये नबियों के काम को करने वाली है, ये पहले नबियों के हक के अंदर गवाही देने वाली है। पहले नबियों की उम्मतें उनको झुटलाएंगी, फिर अल्लाह कहेगा गवाह लाओ, अल्लाह को वो कहेंगे या अल्लाह आखिरी नबी की उम्मत हमारी दुआ, ये गवाही देंगे। वो सवाल करें ये तो थे, कहेंगे अल्लाह तूने अपने कलाम में बताया, तेरे नबी ने बताया, ये नबियों के हक के अंदर गवाही देने वाली है। इसको जो इस काम को करेगा नबियों के साथ इसका हशर होगा, बीवी बच्चों का हशर अंबिया कराम की बीवी बच्चों के साथ होगा। अंबिया कराम के लिए बैठने के लिए जगह होगी, कुर्सियाँ होंगी, मोहरे नबूवत होगी उनके ऊपर, लेकिन इनके बैठने की जगह पर मोहरे नबूवत नहीं होगी। लेकिन मैं दोस्तों ये सारे इनाम तो उसको मिलेंगे जो काम को करेगा। अब भैंस का काम, गाय का काम दूध देना है ना, जब तक दूध देती है उसकी खिदमत करते हैं। अगर वो दूध देना छोड़ दे, हमें उम्मीद ना हो कि अब ये दूध नहीं देगी, फिर उसको रखते हो घर में, उसको कसाई के हवाले करो। हमारा काम ये था अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर वाला, हमने उसको छोड़ दिया, अल्लाह ने हमें गैरों के हवाले करा। बनी इसराइल नबियों की औलाद थी, जब अल्लाह के नबी की नहीं मानी, अल्लाह ने किप्ती फिरौनी उसके ऊपर मुसल्लत किया। जब तौबा की, अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने मौत के असबाब में से ज़िंदगी के नुकसान हालात पैदा करे। आगे पानी है, पीछे फौज है। हुक्म क्या हुआ? अक्ल के खिलाफ असा मारो पानी के ऊपर। ये नहीं कहा मारो किसी फिरौनी के सर में, एक दो का सर तो टूटेगा नहीं, पानी के ऊपर मारा। अल्लाह ने 12 रास्ते दिए, पानी डुबोने किसी, उसी पानी में से बनी इसराइल गुजर गए, रास्ते दिए, रास्ते बने और देखते हुए गुजरे। ऐसी लाडली कौम थी, कहें हम कैसे जाएंगे, तो रास्ते बने, तो उसमें से देख जाए। और जब फिरौनी अल्लाह ने उनको अल्लाह बदला ना, अल्लाह की ताकत बदली, बदल गया आज के दौर का मुसलमान, बदल गया। ये दावत तबलीग की मेरी चीज़ की मेहनत है, ये बदला हुआ मुसलमान दोबारा अल्लाह की तरफ आ जाए, कलमे नमाज की तरफ आ जाए, अमर बिल मारूफ नही मुनकर वाले काम के ऊपर खड़ा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वैसे ही चमकाएंगे जैसे सहाबा कराम को चमकाया, जैसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को चमकाया। आज के दौर को भी अल्लाह बख्शेंगे। ना अल्लाह बदला, ना अल्लाह की ताकत बदली, ना अल्लाह के वादे बदले, आज के दौर का मुसलमान बदल गया। इस बदले मुसलमान को अल्लाह की तरफ लाना है। अल्लाह वाला बाजार में बैठा, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कह रहा बंदों की अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ। पूछने वाला क्या रिजल्ट निकला? क्या बंदा अल्लाह तो मान रहा है, बंदा नहीं मान रहा। जैसे आज मैं भी शामिल, मैं इसमें शामिल हूँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे कारोबार वो पहले, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बाद में। फिर कुछ अरसे के बाद देखा कब्रिस्तान में बैठा है, पूछा क्या हुआ? अल्लाह बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। फिर पूछा क्या रिजल्ट नहीं? कह रहा बंदा तो मान रहा है, अल्लाह नहीं मान रहा। आखिरत में कब्र में जाने के बाद क्या कहेंगे? अल्लाह एक दफ़ा दुनिया में भेज दे, अब तेरी नाफरमानी करके नहीं आएंगे, तुझे राज़ी करके। लेकिन उस वक्त का वो पछतावा काम नहीं देगा। ये ज़िंदगी है, मालूम नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, कल की किसी को खबर नहीं, कब आ जाए मुल्क में। ज़रूरी नहीं बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला जाएगा, जवान भी जा रहा है, बच्चा भी हम सब ने जाना है। भाई मरने से पहले मरने की तैयारी है, तैयारी के अल्लाह के रास्ते में निकलना है, ईमान को सीखना है, दूसरों पर मेहनत करनी है। इसके लिए कहा जाता निकलो अल्लाह के रास्ते में। इसके लिए फरमाए कौन साथी कितने वक्त में अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों নামাজ প্রথমত গেল আমাদের জন্য আমাদের দিলের অবস্থাকে তৈরি করতে হবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অবস্থাকে তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে নামাজ, ঈমান আনার পরে সর্বপ্রথম আমাদের উপরে দায়িত্ব নামাজ। এরপরে আমার ঈমান, আমার নামাজ সব কিছু ঠিক আছে কিনা, এলেম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, রাসূল যেভাবে শিখাইছে সে অনুযায়ী চলতেছে কিনা, এই জন্য আমাদের লাগবে হইতেছে এলেম। দুনিয়ার হাজারো বিদ্যা, এত কিছু, এত উন্নত, এত প্রযুক্তি, এগুলোকে এলেম বলে না। এলেম বলা হয় কোরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ হাদিসকে, এর বাইরে কোনো কিছুকে এলেম বলে না। এলেম ওইটাকেই বলে যেটা কোরআনের মধ্যে আছে, এলেম ওইটাকেই বলে যেটা হাদিসের মধ্যে, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলে গেছেন, দেখায়া গেছেন। এলেমের সাথে সাথে লাগবে জিকিরুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার জিকির লাগবে। আমার চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার জিকির যেন আমার ভিতরে থাকে, কারণ আল্লাহ তাআলার জিকির আমার ভিতরে থাকলে আমার দিলের ভিতরে আলাদা একটা রোশনি কাজ করবে।
আল্লাহ তাআলার জিকির যদি আমার ভিতরে থাকে, আল্লাহ তাআলার স্মরণ যদি আমার ভিতরে থাকে, উঠতে চলতে ফিরতে সব সময় আমার জন্য ওই রাসূলের দেখানো পথ অনুযায়ী চলা সহজ হবে। এরপরে আমাদেরকে আমাদের জীবনটাকে গড়তে হবে, আমাদের জীবনটাকে আমাদের গড়তে হবে এলেম অনুযায়ী। এলেম যা শিখলাম, জিক্রুল্লাহ যা ধারণ করলাম, এই এলেম শিখা অনুযায়ী, জিক্রুল্লাহ ধারণ করা অনুযায়ী, কালিমা অর্জনের পিছনে, তাওহীদের জীবন গড়ার পিছনে এবং নামাজের জিন্দেগি, কালিমার জিন্দেগি গ্রহণ করার পিছনে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে, আমাদেরকে ছুটতে হবে, আমাদেরকে বের হইতে হবে। আমরা যদি না বের হই, আমরা যদি না পরিশ্রম করি, আমরা যদি না সুযোগ নেই, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিবেন না। বনি ইসরাইল একটা জাতির কথা এর আগেও মেহমান আমাদেরকে বলছেন, ওই বনি ইসরাইল যখন আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেছে, আল্লাহর থেকে সইরা গেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে বুখতে নাসার এবং তাদের উপরে কিপ্তি এবং তাদের উপরে ফেরাউনকে চাপায়া দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই জাতি যখন ঘুরা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক করছে, এরপরে মুসা আলাইহিস সালামকে হুকুম দিছে, বনি ইসরাইলকে নিয়ে বাহির হয়ে যাও। মুসা বনি ইসরাইলকে নিয়ে বাহির হয়ে গেছে, পিছনে ফেরাউন, সামনে বিরাট বড় সমুদ্র। আল্লাহকে বলছে, আল্লাহ কি করব? একেবারে সম্পূর্ণ বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়া আল্লাহ তাআলা মুসাকে বলছে, তোমার লাঠি দিয়ে তুমি পানির মধ্যে বাড়ি মারো। মুসা আলাইহিস সালাম লাঠি দিয়ে পানির মধ্যে বাড়ি মারছে, সাথে সাথে ওই সমুদ্রের মধ্যে 12টা রাস্তা বাইর হয়ে গেছে। ওই 12টা রাস্তা দিয়ে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে পার করে নিছে। 12টা রাস্তা দিয়ে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে পার করে নিছে। ওই আল্লাহ তো এখনো আছে, ওই আল্লাহর শক্তি তো এখনো আছে, ওই আল্লাহর ক্ষমতা তো এখনো আছে। ওই আল্লাহর মধ্যে তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই, পরিবর্তন আমার আর আপনার মধ্যে হয়েছে। আমাকে আর আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম জাতি আর উম্মত বানাইছেন। কিয়ামতের মাঠে আমাদেরকে সাক্ষী বানাবেন। জাতি আসবে, আয়েশা বলবে, আল্লাহ আমি আপনার নবীকে মানছিলাম। বলবে সাক্ষী কথা, বলবে আখেরি নবীর উম্মত আমার সাক্ষী। তো জিজ্ঞেস করবে, ওরা তো ছিলই না, ওরা সাক্ষী হলো কোত্থেকে? বলছে, আল্লাহ আপনি তো কোরআনের মধ্যে বলছেন আপনার নবীর সুবাদে আপনার নবীর উম্মতকে আপনি তাদের জন্য সাক্ষী বানাবেন। ওই জাতিকে আজকে দেখলে চিনা যায় না। কালিমাওয়ালা জীবন করার জন্য আমাদেরকে মেহনত করতে হবে, নামাজ শিখতে হবে, এলেম শিখতে হবে, জিক্রুল্লাহ অনুযায়ী জীবন করতে হবে। এই জন্য আমাদেরকে ভয় দিতে হবে আল্লাহর কাছে। কাজী আসলে সবাই ইনশাআল্লাহ। इसके लिए फर्ज है और साथी लगकर किले के लिए, किले के लिए, सरोजे के लिए, मुश्किल बात के लिए। एक और बात मैंने की है, ये जो मैंने दुनिया के बारे में कहा है, ये दुनिया के जो उलूम है, ये फ़नून है, ये तो दुनिया के एतबार से है। याद रखना, किसी के दिल में ऐसी बात ना आ जाए सिर्फ बताने के लिए कि ये जान कर दिया आप लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने भी एमसीएस किया हुआ है, ये ना समझे कि मैं इसकी नफी कर रहा हूँ, लेकिन ये असल नहीं है। असल तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम है बस। ये तो दुनिया के हैं, हमारे अलावा कितनी मखलूक़ात हैं, उसमें किसके कितने कारखाने हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। 18,000 कौम में मखलूक़ात हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ उनकी, कितने कारखाने हैं। सुबह सब खाली पेट निकलते हैं, शाम को सबके पोटे भरे होते हैं, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। तो वो फायदा नहीं है। ज़रूरत है, ज़रूरत के दर्जे में रखो। दीन असल है, दीन जिंदगी है, जिस्म की कीमत रूह के साथ है, अमाल की कीमत दीन के साथ है, आखिरत की कीमत दीन के साथ है। इसको साथ लाओ, फिर साथ चलते रहो। क्या तो फरमाए नहीं किसी के दिल में ऐसी बात ना आ जाए ये नफी कर रहे हैं दुनिया की। हाँ जी, नाम भी लिखवाते रहे, मौलाना साहब की बात भी सुन लें। मेरे भाइयों, এই যে দুনিয়ার জীবন যেটাকে দেখতেছি মনে করতেছি যেন এটাই সব কিছু, দুনিয়াতে যেটা শিখতেছি মনে করতেছি যেন এটাই আমাকে অনেক কিছু দেয়। আমার শিক্ষা, আমার ব্যবসা, আমার উঠা বসা, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমি মনে করতেছি এটাই আমার জীবন, আমি মনে করতেছি এটাই আমার সব কিছু।